Alright guys, welcome to video number 3. Si estamos en este video número 3 es porque ya cada uno vio el video 1, video number 2, so now we are here. En este video les voy a explicar y me voy a enfocar only in 4 prepositions. 4 preposiciones. Vamos a trabajar 4 preposiciones, aunque en el video number 2 you learned a lot of, aprendieron muchas. We're going to be focused on preposition across from. Across from means that is a street in the middle of those places. For example, a shop, una tienda, and a theater, un teatro. The shop is across from the theater, or the theater is across from the shop. The opposite way. Están al frente separados por una calle. Están en forma opuesta en la calle. Okay? So this is the meaning of across from. Then we have next to. Here we have the apple is next to the book. Al lado. Then we have in front of and behind. The mouse is in front of the box. Estamos al frente de. No en el lado opuesto, sino al frente, justo al frente de la tienda antes de entrar. Ahí se utiliza in front of. And behind, atrás de. The mouse is behind the box. So, quería que se enfocaran en esos 4. Why? Because in the book, on page 78, the same page that we were working on last week, you're going to develop exercise 5. Este ejercicio number 5, aunque aquí diga que se necesita un listening, no lo necesitan. Cada uno mirando y con las explicaciones that I already gave to you and with the videos, you will answer. So, the bus stop is across from the building. Which of this image corresponds to number 1? The bus stop is behind the building. What is the answer? A, B, C, or D? The bus stop is next to the building. ¿Cuál es la respuesta? A, B, C, o D. The bus stop is in front of the building. A, B, C, or D. Okay, once you finished this exercise number 5 on page 88, you're going to go to the Cambridge platform. Van a ir a la plataforma de inglés en la que van a resolver el siguiente punto. So, what do you have to do? You have to go to 7th grade, as always, content. And once in content, you're going to go to unit number 8, transportation and places and prepositions of place. Este ejercicio está habilitado durante el día 25 de enero, todo el día. La idea es que lo trabajen en clase porque ahora en un rato, cuando termine la clase, voy a revisar el trabajo de cada uno. Those exercises are 1 and 2. So, number 1, what do you have to do in exercise number 1? Correct the sentences to match the map. Write complete sentences. So here you have a map. In this map, we have Tom's restaurant, train station, Sally's shoe shop, bus station, parking, movie theater, Mel's market, Car's coffee, and this one. So, you have to do is to correct the sentences. Estas oraciones están incorrectas. La preposición está incorrecta o los lugares. Entonces deben corregirlo. For example, the subway station is across the street from the market. Entonces vamos a mirar dónde está el subway station. Aquí dice que el subway station está al frente de la calle del mercado. Entonces vamos a buscar el mercado. Mel's Market. Y aquí está el subway station. Entonces está mala. ¿Cuál es la respuesta correcta? The subway station is across from the street. Tom's Restaurant está al frente de Tom's Restaurant cruzando la calle. Eso es lo que tienen que hacer con cada una. Corregirla. Y el ejercicio número 2. Deben completar el parágrafo. Van a leer y van a mirar en qué lugar va cada vocabulario. Airport, bus stop, ferry port, parking lot, train and taxi. And this is all.
Los estudiantes que en este momento en la clase no puedan ingresar a la plataforma, entonces, ¿qué van a hacer? Van a trabajar en el workbook, page 52. Pero más tarde, en la tarde, cuando puedan entrar a la plataforma, lo van a hacer en la plataforma. Pero la idea es que trabajen en clase, en el libro, si no pueden entrar a la plataforma en este momento. Guys, this is all. Thank you for watching and listening to me. Bye bye and see you next class.